হ্যাঁ এটা হচ্ছে সিটবেল্ট প্রিভেন্টার রোড এটি মাল পড়ব মালটা অটোমেটিক এটা করব এইটি টাঙ্কিটা দেখে আছে টাঙ্কিটা হ্যালো ব্রো বর্তমান টাঙ্কি এই টাইপের টাঙ্কিটা দেখে দেবে টাঙ্কিটিকে দেখে দেওয়া ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଟାଙ୍କିରେ ମାଲଟା ପଡ଼ିବ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବେଲ୍ଟଟା ଆସିବ ବେଲ୍ଟରେ କ୍ରିପର ଯିବ କ୍ରିପର ଆସିବା ପରେ ଭାଇଟା ପ୍ରିବେକର ଅଛନ୍ତି ତା ନାଁ ହେଉଛି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଏଇଟା ଦୋ ପ୍ରିବେକର ଧର ମୁଁ କହିଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିବେକର এটা ନୂଆ ଫ୍ରି ପେପର ଆଉ ଏଇଟା ତ ସେକେଣ୍ଡ ଏବେ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଟିଂ ମରା ହେଇଛି ଏବେ ନୂଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲଟା ପଡ଼ିବ ମାଲଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ସିଆଡ଼େ ମାଲଟା ଆସିବ ଆସିଲା ପରେ এটা 1 নম্বর এটা 2 নম্বর দু সাইড বলবি বড় করতে আছে মালটা আছে কি এই সাইডে মালটা আছে এটা হচ্ছে টাঙ্কি মালটা ডক্টর বকর পড়ি সারা পরে এইটি পড়িব এটা হচ্ছে ଗୋଟେ মোটরটা মানে দেখে দেউছি ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମାଲକୁ ବୁଲିଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଇଟା ମାଲଟା ଯିବ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମାଲଟା ଆସନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ଆସ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାର୍କେଟରେ ମାଲଟା ଏଠି ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ପରେ ତା ଷ୍ଟେପ୍ରେ ବନା ହେଇଛି ବନାଇଲା ପରେ ଆସିବ ଆସିକି तौरपट आस मालटा तौरटा आसिकी फिर ये गोटे मोटर लगी चढ़चढ़ी गोटे मोटर लगी यहाँ भी सेम ऑटोमेटिक बुल बुली सारा देखो माल आसो ऑटोमेटिक बुल माल आसो बर्तमान क्रिपरटा पड़ो क्रिपरे पड़ो এটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্রিপার সেইটি পড়ব যে দেখা যাচ্ছে না এইটা এই জায়গায় পড়ব মালটা আসি পড়লা পরে বর্তমান দেখে দিও তো এই ক্রিপারটা এবার যে নূয়া কোম্পানি বনা হয়েছে এইটি পড়ব ফার্স্ট এইটি পড়লা পরে এভেন্টরে যে মালটা সেকেন্ড ক্রিপার এটা হচ্ছে সেকেন্ড ক্রিপার পরে আর বেল্টে পড়ব ଆଉ ତାର୍ଡ କ୍ରିପର ପରେ ଆଉ ଆସିବ ବେଲ୍ଟରେ ପଡ଼ିବ ଅର୍ଥ ପାଇବ ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟା କ୍ରିପର ଅଛି ନୂଆ କ୍ରିପର 6ଟା ବନା ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆସିଲା ପରେ ସଟଲ এইটা হচ্ছে নূয়াটা সটল আগরে যে পুরোনাটা ଥିଲା সেটা এক্সচেঞ্জ হয়ে গেল কোম্পানিটা নূয়াটা বনাইবা সিস্টেমরে এবে যে নূয়াটা ক্রিপর সটল মিল পড়লা আগরে যে পুরোনাটা ଥିଲା সেটা ସବୁ এক্সচেঞ্জ করে বর্তমান এবে নূয়াটা পড়ছে এটা হচ্ছে নূয়া সটল তারপরে ମୁଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆସନ୍ତୁ ମାଲଟା କେମିତି ଯିବ এই অল পটে দেখি দিও ইয়ার টিকে আসুন ক্যামেরাওয়ালা প্লিজ ইয়ার টিকে আসুন ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସଟଲ ହେଲେ ପଡ଼ିକି ଏ ତଳଠୁ ଆସିବ এটা ଗୋଟେ ମୋଟର ଲାଗୁଛି ପମ୍ପ ଏ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ସେ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ମାଲଟା ଆସିବ ଆସିଲା ପରେ କେଉଁଠି ମାଲଟା ଜିତିବ ଇଆଡ଼େ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ହୋଲ୍ରେ ପଡ଼ିବ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହୋଲ୍ଟା
এইটি পড়িব পড়িলা পরে এটি গোটে পম্প ଅଛି ଏ ପମ୍ପରୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମାଲଟା ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜିତିବ ଏ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମାଲଟା କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ଆସନ୍ତୁ ମାଲଟା ପାଇପ୍ରେ ଯିବ ପାଇପ୍ ଆସିକି ସିଡ଼ିଟା ଦେଖିବେ ମାଲଟା ବକ୍ସ ଖୋଲିଲା ପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ এটা অটোমেটিক চালে এবারে চালে গোটে বক্স খুলিলা পরে এবারে চালে বক্স এবারে অটোমেটিক ফুল হব খুলিলা পরে দেখে দেଉଛି সিমটা এমিতি যাব বক্স মালটা আসব ফুল হব এমিতি যাইকি ফার্স্টরে ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ बॉक्स कंडीशन ये बाहर ए सिस्टम मालटा पड़ ऑटोमेटिक से साइड पड़ी आस ऑटोमेटिक आसिक बर्तमान यहाँ बॉक्स अच्छी स्विच बॉक्स मारे ऑटोमेटिक ऊपर कुटिव माने बॉक्सटा बड़टा 24 माने तार गोटे एंगल लगे एंगल ऑटोमेटिक ऊपर को मोटरटा ऊपर देखिले ओनली बॉक्स ऊपर आसो जाली नेटटा तले नेट तले रहा मालटा काढ़ कंपानी ना हूँ CCPL क्रासेड ग्लोबल्स प्राइवेट लिमिटेड आप जानतु बाई मिस्टेक आसला जब भी पारती जोटा भी देखिपारती मत तो जानी ना कौ भाई मैंने मुझे तो जानी किंतु मुझे टे ब्लगर में जाऊँगी यहाँ देखी यहाँ कौन हो जो क्लिपर प्रॉब्लम है ऑटोमेटिक चेन ब्लॉक लगे जो क्लिपर प्रॉब्लम है से क्लिपर चेन ब्लॉक लगे जिकिबे जिकी बाहर साइड रखिए गाड़ी तो आसो पैकिंग करके सेमती बक्स हाथ से पड़ो बॉक्स ऑटोमेटिक बॉक्स ऑटोमेटिक इनकी दबेला दुईटा चेन दो साइड दुईटा लगे बड़ आगर सिस्टम सानटा थिला ड्राइव अभी कंपानीटा नुआ टाइप बड़ डायर बन बड़ चेन लगे सब डायर ठीक अच्छे आगे बक्स बेयर बक्स छोट था बर्तमान बड़टा अच्छे कहीं आगे 12 पीस 9 पीस बक्स था एवं 26 बक्स अच्छे बर्तमान से बदल में चेनटा भी बड़टा और टायर भी बड़ टायरटा जीव ऑक्सीजन ए साइड बर्तमान ए साइड जीव एवं जो नुआ रखी आग सिस्टम बाहर साइड था एवं सिस्टम आगे जो पुराना कंपानी थी आगे थी एवं पछपट अच्छे देखे देती यहाँ अच्छे ऑक्सीजन देखे दिए यहाँ हूँ ऑक्सीजन यहाँ गैस ऊपर को जीव बाई मिस्टेक देखी दिखाते आसतु मो काम हूँ गोटे यहाँ केमिकल जो एवं तो बर्तमान चालू है कंपानीटा भी चालू किसी है बर्तमान जिते बड़े चालू हम से मोटी बर्तमान ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग कलापर
ଏବେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ 1 ତାରିଖ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଚାଲିଲା ପରେ ମୋ ଫିଲ୍ଟର ବି ଏବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୁଁ ଚଲେଇବି। ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ୱାର୍କ। ଆଗରେ ଥିଲା ଟ୍ରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଏଲର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ଆଗରେ ଥିଲା ପୁରୁଣା ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଚେରଟା ସବୁ ପକାଉଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ଚେରଟା ନାହିଁ। ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ ସିଆଡ଼େ ଅଛି, ଫିଟିଂରେ ଅଛି, ସିଆଡ଼େ କାହିଁକିନା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଯେଉଁ ହେଲୋ କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍। ଏ ସିଧାରେ ଆସିବ, ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଏଠି ହେବ। ମୁଁ ମିଟରଟା ଦେଖିବ, ଟେମ୍ପରେଚର୍ କମ୍ ହେଉଛି ବୋଲେ ଏଠି ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ, କାରଣ ବୋର୍ଡ଼ ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। କେତେବେଳେ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଏଭଳିଆ ଡୋର୍ ଓପନ୍ କରିବେ। ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧାର ଅଛି, କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ଓନ୍ଲି ଟାଇପିଂ ମୁଁ ବତେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ଲୋର୍, ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲୋର୍। ଆଉ ଦେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲୋର୍। ଆଗରେ ଡାଏରୀକୁ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଥିଲା, ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ ବ୍ଲୋର୍ ଥିଲା। ଏବେ ବଡ଼ ଡାଏରୀ ହେଲା ଯେ 2ଟା ପେନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକି ନା ସାଇଜ୍ଟା ମାଲଟା ଅଧିକ ହେବ। ବକ୍ସଟା 24 ବକଡ଼ା ଅଛି, ସେଇ ବଦଳରେ ମାଲଟା ଟିକେ ସିଝିବନି ବୋଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଦିଆଯାଉଛି। এটা হচ্ছে ମୋ କାମ କରିବା ଦରକାର। ତା ସିଚୁଏସନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଟାଇପ୍ରେ କରାହେବ, ଫିଲ୍ଟରଟା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବନା ହେବ, ସେଇଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଏଇଟା ମୋ ସିଚୁଏସନ୍ର କାମ। ତ ଏବେ ଯେଉଁ କାଚରା ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ କାଚରା ପାଣି ଯେତେ ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ଏଇଟା ଫିଲ୍ଟର ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ଟର ଏଇଠି ଅଛି, ତାର ରିଅକ୍ସନ୍ 80 ପଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା କ୍ଲିୟର କଲା ପରେ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ରିଭର୍ସନ୍, ମାନେ କ୍ଲିୟର ପାଣି ଆସିବ, ପିଓରଟା କମ୍ପାନୀ ଯିବ, ଯାହା ରିଭର୍ସ କରିବୁ ସେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ଚଳାଯିବ। କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଭଲ ପାଣି ନୁହେଁ, ବହୁତ ଉପରଟା ମାନେ ପରିଷ୍କାର ପାଣି। ଆଉ ଏଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଏଇଟା ଅଛି ତାର ଅଟୋମେଟିକ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଉଟା ମୋଟର ଯେଉଁ ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଏମିତି ଯେତେ ଟାଙ୍କିର ପାଣି ଯେତିକି ଆସିବ ଏ ଟାଙ୍କିରେ ପଡ଼ିବ। ଏ ଟାଙ୍କିରେ ପଡ଼ିକି ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଅଛି, ଏ ୱାର୍ଡ ପାଇପ୍ ଏମିତି ଯିବ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ଫିଲ୍ଟର ହେବ। ଏଠି ଫିଲ୍ଟର ହେଲା ପରେ ଏ ସାଇଡ୍ ଯାଇକି ଏମିତି ଆସିବ, ଏମିତି ଆସିକରି ଭିତରକୁ ଯିବ। ଭିତର ହେଲା ପରେ ବ୍ରେକ୍ ୱାଶ୍ କରିବ, ଏମିତି ଯିବ, ସେମିତି ଯାଇକି ପାଣିଟା ଏମିତି ଆସିବ। ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏ ସାଇଡ୍ ଏମିତି ଆସିବ, ଏମିତି ଆସିକରି ଏଠି ବ୍ରେକ୍ ୱାଶ୍ କରିବ। ଫିଲ୍ଟରଟା ଜାମ୍ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ଅଛି କେମିକାଲ ଦୁଇଟା। କାହିଁକିନା ମାନେ କେତେବେଳେ ବେମାର ହେଇପାରେ ସେଟା କହିହେବନି। ଯେତେବେଳେ ବେମାର ହେବ କି ନାହିଁ ସେଟା କହିପାରିବ। କେମିକାଲ ଏଇଟା ତାର ମିଟର ଅନୁସାରେ କେମିକାଲ ଦିଆହେବ। ମିଟରଟା ହୁଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡ୍ରପ୍, ଓନ୍ଲି ଡ୍ରପ୍ ହିସାବରେ ପଡ଼ିବ, ଅଧିକ ପଡ଼ିବନି, ଡ୍ରପ୍ ହିସାବରେ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ମୋଡ଼ିଲେ ଡ୍ରପ୍ ହିସାବରେ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଟା ତ ମୋ ସ୍ଥାନ, ଝାଡ଼ୁ ଧରିବି, ବୁଲିବି, ଏମିତି ଝାଡ଼ୁ ମାରି ଆସିବି। এটা বরবেলর 1 টাইপ, বুঝলো? ফার্স্ট মিটারটা এইটি, সেকেন্ড এইটি, ইয়ার আসুন, ইয়ার দিকে দিয়ে এটা 1,
ଅନ୍ କଲେ ଲ ହବ ଲ ହାଇଟ୍ କଲେ ହାଇଟ୍ ହବ ଯେଉଁଟା କଲେ ତାର ଅଟୋମେଟିକ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ এটা ବି ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ସେଟା এটা ওয়ান সেটা এটা ফার্স্ট সেটা সেকেন্ড ମାଲ ଯେତେବେଳେ ସିଆଡ଼େ ସିଝିକି ଆସିବ ସେ ଟାଇପ୍ରେ ବକ୍ସଟା ଏମିତି ବୁଝିଲ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏମିତି ଚିକିଲା ପରେ ଆଉ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏମିତି ତାପରେ ମାଲ ସିଝିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିକି ବାହାରିକି এটা হচ্ছে টেম্পারেচার বোর্ড যে গ্যাসের টেম্পারেচার বোর্ড ইয়ার আছে এটা হচ্ছে গ্যাসের টেম্পারেচার কন্ট্রোল টেম্পারেচার টেম্পারেচার কন্ট্রোল টেম্পারেচার টু টেম্পারেচার B2 এটা হচ্ছে এটা যেতকি লিমিট দরকার পড়ুଛି সেতকি আপু এটি কন্ট্রোল দেবা বলে সে অটোমেটিকলি গ্যাস দিয়া যাবে বাস আগরে ଥିଲା অনলি সিঙ্গেল প্রেস আগে সিঙ্গেল প্রেস ଥିଲା এটা হচ্ছে পুরোনা বালা এটা হচ্ছে নূয়াটা ଏବେ ଆସୁଛି ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ବଡ଼ଟା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳକୁ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ପ୍ରେସ୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ଟିକେ ବଡ଼ଟା କଲେ ସେ ବଦଳରେ ଏବେ ଦୁଇଟା ପ୍ରେସ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆଗରେ ଆମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆଗରେ ବାହାରି ଥିଲା ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନ୍ କରି ଆଗ ସିଷ୍ଟମ୍ ପୁରୁଣା ସିଷ୍ଟମ୍ କିଛି ନାହିଁ ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଯେମିତି ନୂଆ ଅଛି ସବୁ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେପାରେଟ୍ ଏଟା ଗୋଟେ କ୍ଲିପର ସେପାରେଟ୍ ସଟର ମିଲ୍ ଆଗରେ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସାଇଡ଼୍ ଅଛି এটা হচ্ছে সଟর মিল মালটা গুন্ড করিব যেমতি যে মাল পড়িলে গুন্ড হবে সটর মিল এইটা তার ফোনের বোর্ড এটা বর্তমান কোড জানছে এটা হচ্ছে সব ক্রিপর সেট ক্রিপর 1 2 ক্রিপর 1 2 সেই সিস্টেম যেতকি বোর্ডটা লাগিছি সেতকি আগরে ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭୁଲ ଯାଇଥିଲି ପାଣି ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଫିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିଟା ସିଆଡ଼ୁ ପଟୁ ଯାଇକି କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଇକି ଇଆଡ଼େ ଆସିକି ଏ ୱାଲ୍ ଦେଖେ ଯୋଉଠି ବି ଅଟୋମେଟିକ୍ କରିପାରିବ ଏଇଟା ବି କାଢ଼ିପାରିବ ସବୁ ବି କାଢ଼ିପାରିବ ଯେଉଁ କରିପାରିବ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଟା କରିପାରିବ ସେଇଟା ତାର କ୍ଲିପର ଦୁଇଟା ଆଉ କ୍ଲିପର ଦୁଇଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ଦିଆହେଉଛି କ୍ଲିପରକୁ ଦୁଇଟା এটা হচ্ছে আসল এটা হচ্ছে ইলেকট্রিকর আসল বর্তমান আগরে এ সিস্টেম নথিলা আগে অনলি সিম্পল যেটি হব সেটি আগে এ সাইড ଥିଲା সিরিয়াল এ সাইড সবু পনেরো বোর্ড সবু এ সাইড পুরা ଥିଲା ଏବେ সিস্টেম দিয়েছে এ সাইড ଯୋଉଟା এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক বোর্ড এটা হচ্ছে সবু ক্লিপর বোর্ড বয়লর অটোমেটিক ସବୁ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି ଏଠି କନେକ୍ସନ୍ର ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ବି ଆମର ଯେତିକି ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ଟା ଏକ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା କ୍ଲିପରର ପାର୍ଟ ଟୁ ହେଉଛି କ୍ଲିପର ଟୁ କ୍ଲିପର ଆଉ ଆସ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି এটা କ'ଣ ଜାଣିପାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଗର ପୁରୁଣା ମଡେଲର ବୋର୍ଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ এটা ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ଆଗରେ ଏଭଳିଆ ବୋର୍ଡ଼ ଥିଲା ଏବେ ସବୁ ଶିକ୍ଷେସନ୍ ଯେଉଁଟା ନୂଆ ହେଇଛି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚେନ୍ ବ୍ଲକ୍ରେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆର୍ଟ ছিল ଆଗରେ ନଥିଲା ଆର୍ଟ ছিল ଏବେ ବ୍ଲକ୍ଟା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବନା ଅଛି ଆର୍ଟ ছিল ବ୍ଲକ୍ ছিল ମାନେ କଣ୍ଡିସନ୍ଟା ଫୁଲ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଆଗ ଭଳିଆ ଏବେ ସିଷ୍ଟମ୍ କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ଫୁଲ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଆର୍ଟ ছিল ଅଟୋମେଟିକ୍ এটা ଏମିତି ଚାଲିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗଡ଼ିବ ଜଣେ ମଣିଷ ଖୋଜିଲେ ବି ଏମିତି ଚାଲିବ ଏମିତି ଆଉ ଜିତିବ ବୋଲେ ଏମିତି ଆସିବ ଏଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜଣେ ବି ଜିତି ପାରିବ ଜଣେ ବି ଅଟୋମେଟିକ୍ରେ ଆସିବ ବୁଝିଲ ସେ ଟାଇପ୍ରେ ବାସ୍ ଏତିକି
ନମସ୍କାର। ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି ଭାଇ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ।